दशक 23, 8, 9, 10, 11 श्लोकास्. त्वद्भक्त मौलिरथ सोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार. त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार. अत्यन्तसंगविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रौप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्क मङ्ककृत वल्लभ मंगजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे. अत्यन्तसंगविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रौप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे. निस्सम्भ्रमस्त्वया मयाचित शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मा तत्त्वकथनै समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते. निस्सम्भ्रमस्त्वया मयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते. त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे. दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश. त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे. दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश. त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार. अत्यन्तसंगविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं स रौप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे. निस्सम्भ्रमस्त्वया मयाजितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते. त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे. दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश.